Okay, ayan na, start of first quarter. Pasok ni... Sino yan? Ha? Tabingi daw, tabingi. Tabingi? Hindi. Ano yan? Wala nang intro-intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. I-adjust mo lang daw yung ulo mo. Uy, papadyak ka! Boom! Wala! Hajer. Patirahin nyo lang, patirahin papadyak, papasok na yan. Dalawa, okay na yun? Pumasok na, di ba? Maki to Hajer. Hajer, oy, pasok! Sino to? Librong James? To Canoto. Canoto, pinasa ni Librong James. Ayan na si ipadyak mo na yan. Nagulat. Nice gulat. Pay papadyak. Anong iasa? Hindi, maasahan ka ba? Wala. Rebound by Garcia. Ayun kay Librong James. Librong. Pinasa ni Canoto. Canoto, kuha ni White Chocolate. White Chocolate, Buaya Jack yan eh. Yan o. Sino yan? Sino yan? Si White Chocolate, Papa Jack. Mamaya sa laro natin, wala na naman yung ano mo ha. Hindi ka na to ni live eh. Oh, kasi may problema sa apps. Hoy! Hoy, ayan na! Ayan na! Buaya Jack! Uy, foul yun ah! Paul! Magreklamo ka, uy! Magreklamo ka! Foul na foul yun eh! Oy! Lakasan mo yung oy! Ayan si Canoto. Canoto, pinasa ni Librong James. Pinasa ni Papa Jack. Wala ka na ibang gagawin, Papa Jack. Canoto. Danny Green. Pinasa ni Librong James. Librong James. Pasok by Librong James. Okay, Maki. 39 dribbling the ball. Muntika ng mga 8 seconds. Pinasa ni binalik. Oy, Diaz. Wala. Kuha ni Maki. Oy, ang ganda nung dukot. Kaloy, Dakila. Pasok. Wala. Ayun na si Canoto. Canoto. Pinasa ni Chuck pero wala. Ayun na. Kuha ni Garcia, umikot. Wala. Nag-agawan yung dalawang kakampi. Garcia. Uwi na. Garcia. 2 shots by Garcia. 9 na pala. 9 na, tama. Wala, sablay ang unang pagbubuslo. Oh, hindi ko na to ni live. Pag live putol. Okay, last throw. Naputol. May bugs yata yung apps na yun. Ayan na si Diaz. Diaz to Andre. Pumukol ng 3 pero wala. Rebound by Hajer. Sano? Dito ka Sano. Ayan. Rebound by 16. Dakila. Pull up. Yes, sir. Ano pumasa sa free throw? Wala. Ayan na si Librong James. Pinasa ni Liugo. Uy, grabe yun. Potik daw. Ha? Oh. Mamaya, 3 points. PC! 6 yan?
Foul tayo, foul. Sino foul? Foul si Lebrong James. Sa S11 ha? O sa nandiyan pala oh. Okay, pinasa ni sino yan? Maki, pinasa ni Hajer. Ang ganda nun. Pasok. Wala pa. Isa pang posisyon. Lebrong James. Ayun kay Chuck. Umikot. Grabe yun. Pasok by... Sub tayo, sub. Palit mukha. Okay, palit mukha. Pangit. Okay. To Mark. Ayun na. Sino yan? Foul. Foul! Foul na 1-8. Bakit hindi umanda yung... Sino nag-ano? Oras. Pandahin mo. Pasok. Travel yan. 5 seconds dapat yun. Yan, is pa niyan, Jay. 10. 10 ba? 10 o 8? 10 na 10. Di na, pumasok ngayon eh. Gypster. Ayun kay Toko. Uy, ang ganda no, pero wala. Rebound by, sino yan? JP. Oh. JP pala yan. Oy, Chong. Andyan na si Chong. Atake sa mukha, Chong. Ay, grabe, Chong. Traveling ka, Chong. Oh. Akala ko travel, Chong. Joey Marquez. Oh, Joey Marquez. Joey Marquez the third. Oh. Sablay. 15 pa pala yan. 10 pa lang. Ha? Hindi, sa kabila ba? 15. Oh, 15 na. Gypser for 3, no good. Save by Kim, pero wala na. Sa labas na. Hoy, Super Mario. Tididit. Ay, nakaamoy ng bakal. Oy, ganda nung pagkatulak niya. Time out. Ganda na pagkano mo. Ang ganda ng pagkahawi ni Super Mario ni Kim. Time out tayo, time out. Pinangkap. Ayun na kay Tid Pylon. Ayun kay Toko, Mark. Jonathan. Binalik ni Mark. Binalik ni Gypster. Ayun kay Jonathan. Nakaamoy ng bakal. Wala. Hindi tumama sa bakal. Oy, lamang pa rin daw. Lamang ng dalawa. Ayan na si Chong. Grabe yung hidban ni Chong. Chong to 12. Labasan. Pasok. Tie score na tayo. Deadlock na. Mark, pinasa ni Jonathan. Jonathan to Tid Pylon. Umikot. Pasok by Tid Pylon. Mario. Super Mario. Binalik ni... Ayun si Chong. Wala nang ibang gagawin yan. Yan o. Tid Pylon. Kuha pa. Save pa. Mark Toko to Gypster. To Jonathan. Natapal ni Mario. Bigyan yung tapal si Mario ha. Ayun na Chong. Grabe si Chong oh. Oh yeah! Good one Chong. Line ball Chong. Line ball. Bukas di ba natin yung guhit dito? Dito. Dapat pinasa mo na kay RJ. Patatin yung anong guhit. Ayun na Gypster. Pinasa ni Ted na save. Good. To Kim. Sano dito ka? Gilid sano? Gypster to Kim. Tira mo na. Ayan na si Jonathan. Oy! Tapal. Gypster. Ayun kay Mark. Pull up. Wala. Rebound by 12. Grabe, ginugulo.
Oh, ginawa. Oy, uta. Ano na? Gumagaling. Pre, gumagaling ka na. Sino ba ang doktor niyan? ang bilis gumaling, sino doktor? I-promote niya yung doktor. Ang galing na eh. Labasan. Wala. Kuha ni Super Mario. Uy, grabe Super Mario. Okay, agaw ni munti ka na maagaw. Time out. Time out, White. Okay, back to the ball game. Yung play nila. Ayaw. Hoy, naagaw ni Super Mario. Ayon kay Labasan. Now first quarter. Ang score natin ay 17-15. Alright. Okay, start of second quarter. LeBron James. Pinasa ni Garcia. Wala. Kuha ni Hadjer. Hadjer to Casey. Casey to Kaloyski. Pull up. Wala. Rebound by Logo. LeBron James. Binalik ni LeBron. Ayon kay Canoto. For free. Wala. Canoto ulit. Dumiskarte. Pasok. Tie score po tayo. Deadlock tayo ha. Ayon kay Vizcarra. Ayon kay Dakila. Pinasa sa kabilang court. sorry. Sa gilang. Oo, depensa. Okay. Ayun na, Papa Jack to LeBron James. LeBron James to Papa Jack. Walang ibang ginagawa. Ayan oh. Rebound by Kaloy. Ayun kay Diaz. Wala na ibang foul by Canoto. First personal foul, first team foul. Pasok by Mr. Diaz. Okay, last throw by Mr. Diaz. Wala, sablay. Rebound by Chuck. Ayon kay Garcia, pull up, yes sir. 19-18. Maki to Dakila. Kaloy to Hadjer to Casey Diaz. Uy, ayun na. Uy, grabe yun. Foul by number 11, Mr. Chuck Norris Logo. First throw by Mr. Diaz. Sablay ng tondo. Oh, sorry. White ano nga? White ano? White chocolate. Hindi white rabbit? White rabbit. Oh. Sablay ng uno. Oh, 3 points daw eh. Sablay ng uno. Pasok. Okay, deadlock na naman tayo. Harap sa kanan, LeBron James. Pinasa ni Canoto. Binalik ni LeBron James. Ayon kay Papa Jack. Ayon kay Chuck Logo. Uy, grabe yun. Foul tayo. Foul si Maki Boy. Maki. Ah, si Maki. Tinawagan. Sabi ni referee. Okay, illegal gambling. Illegal gambling tayo. Hehehe daw. She. Hadjer.
Pinasa ni Mr. Diaz. Pinasa ni Vizcarra. Binalik ni Diaz. Diaz to Kaloy. Ayon kay Hadjer. Pasok by Hadjer. 21-20. Ayon kay Canoto. Canoto to Garcia. Sobra. Ayon na kay Maki 39. 39. Uy, grabe yun. Sumubra lang. Canoto. Ayon kay pasok. Time out. Purple. 22-21. Hindi pa pwede yan. Ayan na. Hadjer. Hadjer dribbling the ball. Hadjer. Oy daw, binalik ni Kaloy. 4-3. No good. Hadjer ulit. Oy daw. Wala. Rebound by Librong Sims. Kuha. Oy na. Oy na. Oy, grabe yun. Kuha ni Lugo. Sa gilang. Canoto. Wala. Ayun na. Uy, wala. Uy, grabe yun. Ayan na. Ayun na. White chocolate. Ang ganda nung pasa. Pasok by Maki. Sab tayo. Rep. Palit mo ka. Pag walang nagwardya, may assist yun. Ayun na, Super Mario. Binalik ni 18. Tumira din si ano. Ayun na. Rebound by Ted Pailon. Ayun kay Jonathan. Mark Toko. Gypser. Nagpalakpak. Pinasa ni Ted Pailon. Pumukol na 3. Pero wala. Rebound by Kim. Saglit lang daw. Ayun kay Gypser. 4-3. Wala. Rebound kay Ted Pailon. Ayun kay Gypser. Uy, grabe yun. Side step. Ayun na kay Labasan. Uy, good. Rebound by Ted Pailon. Uy, ganda nun. Pailon, wala. Rebound by Chong. Ayun kay Super Mario. Pinasa ni Dark ball. Last touch si Chong. Ayun na si Jonathan. To Mark. To Gypser. Nagturo-toro. Pinalik ni Mark Toko. Mark, oy daw. Pasok. 25-22. Mario. To Labasan. Pull up. Wala. Kuha ni Mark Toko. Ayan na. Mark Toko. Oy, grabe yun. Sinong nag-shot clock? Wala. Oh, meron. Ayun na si Mark Toko. Ayun kay Kim. Wala. Ayun na si Chong. Take over, Chong. Ayan na. Chong. Ayan na. Hinanap na yung bakal. Ayun na. Super Mario. Uy, ganda nun. Grabe na yung Super Mario Oh. Depensa naman daw. Highlights yun ka ba? Oo nga. 24-25. Kim. Wala. Rebound by Chong. Grabe, lakas ni Chong. Chong. Tanggalin nyo yung headband. Chong. Oy, grabe. Diretso Brothers kasi. Sa'yo na yan, pre. Natapal. Ayun na kay Labasan. To number 12, Lazaro. Oy, kuha pa ni Lazaro. Ayan na. Pinasa sa... Ayun na, Mark Toko. Wala.
Pasok! 27 hindi ko pala ito na-start. 2 minutes na lang pala tayo. Puta. Number 17, labasan. Labasan, pinasa ni 12. Good one. Labasan, Tochong. Kay Mario. Last touch by Jonathan. Time out, White. 115 tayo, 115. Time out na sila. Foul. Lex, diretso lang Lex para Lex. Mabilis ang Jonathan. Oy! Binato ni Chong. Ayon kay Super Mario. Pasok by Super Mario. Assist daw ni Jojo. Assist daw ni Chong. Assist ni Chong. Still assist pa yun. Mark. Ayon kay Tid Pailon. Pull up. No good. Rebound by Chong. Grabe si Chong. Chong. Chong, ayon kay Super Mario. Oy, grabe sa Super Mario. Assist. Grabe si Chong. Foul tayo. Oh, Traveling pala. May 10 seconds pa tayo mga kapatid. Ayun na, Chong. Oy! Now second quarter. Ang score natin ay 28 all. Deadlock tayo. Okay, back to the ball game. Let's go para tapos na tayo. Okay, start of third quarter. Ayun na kay Hadjer to Jonathan. Jonathan to White Chocolate. Dumiskarte to Jonathan. Pasok by Jonathan. 30 lang, 30. Sorry, 30 lang yan. Ayun na kay Jonathan. Pumukol na 3. Wala. Rebound by Kaloy. Maki. Wala. Rebound by Garcia. Offensive foul. Offensive foul by number 3 Garcia. Okay, to Diaz pull up. Wala. Rebound. Oy! Kinuha. Kaloy to Hadjer. Pasok. Ayun na si Canoto to labasan. Ayun kay Super Mario to Chak umikot. Wala. Rebound by Kaloy. Ayun na si Mr. Diaz. Ayun kay Kaloy. Nakuha ni Hadjer for 3. No good. Last touch by 39. Super Mario dribbling the ball. Pinasa ni Canoto. Okay, sub. Okay, upo lang. Pasok mo sarili mo, ha? Ayun na, Super Mario for 3. Wala, oy. Grabe yun. Kitang-kitang tulak ni Jonathan. Sub tayo, rep. 23 foul. Sub tayo, sub. Oh, pasok. Pinasok ang sarili ni Chong. Joey Marquez Tarantado. Oh, sorry. RJ, ang ano pala ng GMT? Ang meaning pala ng GMT, Joey Marquez Tarantado.
Ayan na si Kaloy for 3. Pasok! 35-30. Ay, 30 na pala yung sa kabila. Oo. Wala! Parang Kuha ni Chong. sigurado. 89, pinasa ni Super Mario for 3. Wala. Rebound by Lugo. Lakas na talaga ni Chuck Norris Lugo. Sub? Teka lang. Pa-report mo na. Report. Number 3 foul. Substitution. Subdivision. Sub. Foul ang second person na team foul. Okay. Sablay. Kuwang sa alak ba yan? Hindi ka. Bawian mo RJ. Bawian mo ko yung ano ka ginugulo ka nung naglaro eh. Yan na, nagkagulo. Grabe si Garcia. Oy, troubling ka, wag kang umano. Ano na lang, i-hack the chuck. Ayan. Pasok free throw, hack the chuck. Ala. Ayan na. White chocolate. Ayon kay Jonathan. Binalik ni Diaz. Ayon kay Mark Toko. Pull up. Wala. Rebound by Chong. To Super Mario. Ayon kay Garcia. Uy. Sino sub? Sub. Pasok sarili din. Oy, pinasok din sarili. Ayan na. Okay, ayan na si Ted Pailon. Magre-report na to. Mr. Diaz, binasa ni Hadjer. Nakawala. Nakawala ang bola. Take over na si Jojo Manatili. Ayan na. Kanoto. Uy, naagaw. Foul, Mr. Kanoto. 89. Two fouls. Two team foul. Sa kabila, ibigay niyo yung bola. Nagko-practice ba ngayon si Mark? Nico. Sab ka? Sab. Magsabi ka kaagad. Mamaya. Ayan na. Ayun kay Hadjer, pull up. No good. Rebound by Garcia. Ayun kay Chong. Grabe si Chong, oh. Chong to Garcia. To Kanoto so Super Mario. Ayun kay Garcia. Pasok by Garcia. Ayun kay Diaz to Mark. Binalik ni Diaz to Kaloy. Muntika na maagaw. Ayun kay Mark Toko. Pinasa ni Ted Pailon. Pasok. Super Mario to Chong to Kanoto. Foul by Ted Pailon. Sub tayo, rep. Tika lang. Pa-report muna. Foul by number 4. Substitution, rep. Wala daw. Sablay. Last throw by pasok, sub tayo. Mark Toko, pull up. Inasunto pero wala. Ayaw na kay Garcia. Chong, pasok by Chong. 35-37. Diaz for 3. No good. Rebound by Chuck. Ayun na. Ayun na kay Garcia. Pull up. Wala. Kuha ni Mark Toko. Uy, kuha ni. Grabe. Science yun. Sub tayo, rep. Okay. 16. Uy. Wala na naman yung video niya, mama. Ayun kay Kanoto. Wala. Rebound by Chong. Lakas ni Chong. Sub. Tika lang. Paanohan nato mo. 24 foul. Substitution, rep. Pasok kayo.
Okay, pasok na. Sablay si Chong. 37-35. Wala, sablay ulit. Kuha ni Labasan. Kuha ni Toko. Toko. Pasok by Toko. Balik! Kapasto! Uy, nahuli ni Tid Pailon. Tid Pailon to Toko. Lapit! Toko to Tid Pailon. Baba daw. 17 foul. Sab! Bakit? Pre, baba na! Tapat! Lapit! Ayon kay Lebrong James. Lebrong James to 18. Kiss. Wala. Kuha ni Chong. Grabe si Chong. Grabe, bakal talaga yung inano ni Chong. Ayun na. Ayon kay Toko. Toko to Tid Pailon. Pasok. $34 pa lang. Pumasok litro ni Jojo. 34 pa lang pala yan. Offensive foul by 39. 39. Penalty. Wala nang oras. Pasok yung una. Okay, pasok. End of third quarter, ang score natin ay 41-36. Lamang ng limang Scorpio Knights. Start of fourth quarter. Tumira si Super Mario. Natabingi. Okay, Mark. Mark Toko. Pinasa ni Jonathan. Toko Aloy. Uy, grabe yun. Wala, rebound by Logo. Mario to number 6. Lebrong James. Naagaw. O, Lebrong James ulit. Oy daw. Wala. Labasan. Relax daw. Ayon kay Lebrong James to Super Mario. Ayon kay Garcia, wala. Rebound by Kaloy. Yun na pala ni Mark Toko. Wala daw foul rep. Ayon kay Logo. Oy daw. Oy, ang ganda ng pagkaano. Ni Hadjer. Assist ang pochik. Ganun ulit, pre! Ikot nyo! Swing! Na Mark Toko. 3 na lang. Grabe yun si Jonathan. Si Mario. Ayon kay Hadjer. Last touch by Garcia. Okay, ayan na. Hadjer for 3. Wala. Rebound by Kaloy. Wala. Ayon kay Garcia. Pasok by Garcia. Isa na lang ang kalamangan. Ayon kay number 17, foul by Labasan. Nalabasan. Wala. Sablay. Okay, last throw by Jonathan. Pasok by Jonathan. Ayan na si Lebrong James. Binalik ni Garcia. Ayon kay Labasan. Hoy! Kuha ni Garcia, ang ganda nun. Pero wala. Rebound by Hadjer. Ayon kay Toko. Oh, isa lang. Ayan na. Number 6. Ayon kay Chuck.
Garcia pull up, no good. Garcia ulit. Pasok by Garcia. Didlock tayo, didlock. Hadjer to Mark. Mark Toko, 24. To Diaz, number 3. Pumukol ang 3. Wala, rebound by 17 labasan. Kay LeBron James. LeBron James. Pinasa kay Garcia. Muntika ng time out, purple. Okay, back to the ball game. Mark Toko. Ayun kay Tid Pailon. Binalik ni Mark. Diaz. Diaz. Oy, ganda nung... Grabe yun. Walang foul. Oy. Ayan na. Sa gitna daw. Ayun, Super Mario to Chuck. Chuck. Binalik ni Super Mario. Pumukol na 3. Uy, lumabas. Labasan. Sayang yun, nagagawan. Ayun na. Ayun na, Tid Pailon. Ganda no pasa. Okay, last touch by labasan. Bakit 3 minutes na lang to? Ayun kay Kaloy. Kaloy, 4-3. Rebound by LeBron James. LeBron James. Sayang yung pull up. Wala. Rebound by Mark Toko. Ayun na, kay Diaz. Diaz. Ayun kay Tid Pailon. Wala. Kuha. Ay, naagaw. Ayun kay Super Mario. Oy, grabe Super Mario. 44-42. Lamang ng ano. Lamang ng... Ayun kay Tid Pailon. Tid Pailon. Ayun kay Jonathan. Wala. Sub tayo, sub. Tid Pailon. Wala. Kuha ni Kaloy. Wala. Kuha ni Chuck. Ayun kay Super Mario. Ayun kay LeBron James. LeBron James. Pumukol na 3. Wala. Kuha ni Mac. Maki. Pinasa ni Mark Toko. Hintay na. Yan na. Mark Toko 4-2. No good. Kuha ni Jonathan. Uy! Science. Time out, White. Ano? Time out na, White. Walang ano ha. 5:27 pa pala tayo. Okay. Yan na, Jonathan. Binalik ni Mark Toko. Ayun kay Kaloy. Kaloy, dumiskarte. Pasok by Kaloy. Didlock na naman tayo. Ayun na kay Kanoto. Binalik ni LeBron James. Ayun kay Chong. Oy, naagaw ni Mark Toko. Pasok. Lamang ng Scorpio Knights. Ayun na. LeBron James. Pinasa ni Chong. Chong, foul ka dyan, Jonathan. Ang basurahan, ilayo nyo yung basurahan. Ilayo yung basurahan. Tama yan, tama yan. Good. Naagaw ni Mark Toko. Mark Toko, dribbling na ball. Pinasa ni Dakila. Dakila, tumunog-tunog. Ayun kay Kanoto. Uy, science naman yun. Ayun na Mark Toko. Mark Toko. Kuha ni Mark Toko. Jonathan. Oy, tapal. Last touch by White. 14 seconds shot clock. Sub tayo, Ref. Sub tayo. Sub ka, Super Mario? Wala. Kuha ni... Mag-sub ka? Ha? Ayan na kay Kanoto. To Garcia. To LeBron James. To Chong. Binalik ni James. LeBron. To... Ayun na kay Garcia. Garcia. Foul tayo. Tinawagang foul. Sige, sub tayo, Rep.
Pasok. Last throw by Garcia. Pasok, all tayo. Didlock na naman. Tingin daw sa bola. Ayun na. Mark. Ayun kay Tid Pailon. Ayun kay... Pasok by Hadzer. Ayun, Super Mario. Tid Pailon, Kaloy to Hadzer. Hadzer. Wala. Ayon kay Garcia. Na agaw. Ayon kay Tid Pailon, ayon kay Dakila. Na agaw. Garcia. Foul tayo. Grabe, ang ganda ng laban. 2 shots by number 11. 3 fouls na at 3 team foul na Lex. Ang Lex. Lex. Third team foul na ang 3. Sablay. Hack the chuck. Sab mo nga yan, Papa Jack. Hindi marunong mag-free throw, Papa Jack. Turuan mo nga. Uy, kuha ni Kaloy. Rebound by Kaloy. Ayun na, Mr. Diaz. Ayun kay Maki. Ayun kay Casey Diaz. Ayun kay Hadzer. Pasok by Hadzer. Kanoto. 4 ang lamang ng Scorpio Knights. Ayun kay Super Mario. Ayun kay Garcia. Pull up. Wala. Ay! Nakapunot pa si Super Mario. Ay! Pasok! Grabe! Time out! Isa na lang ang lamang. Back to the ball game. Toko. Mark 24. 24 dribbling the ball. Mamaya pa. Yan na. Uy, putsik din pala. Ayun na, binalik ni Toko. 24. Dumiskarte. Ay! Science! Time out! Time out, White. Isang time out. Dalawa dito. Bad decision yun. Bad decision? Sana tinira na lang. Ito. Okay, back to the ball game. 1 point lang yung pag ma-shoot ng White, lamang ng isa. Ang Los Banditos. Super Mario, Tochong. Puchak naman. Chak, Tochong. Pumukol na 3. Wala. Kuha ni Mark Toko. Jambol tayo. 25. Foul. Galay. Ay na, Tid Pailon. To Dakila. Foul si Chuck. Sige. 2 shots by Kaloy. Relax. Wala, sablay. Ang hina mo sa free throw talaga. Okay, Dakila.
Nice! Pasok! Time out! White. Last time out. Last time out ng White. Isa wala na dito. Okay, back to the ball game. Nag-aaway pa lang. Nag-aaway pa lang. Ayun, 3-4. 3-4 yan. Okay, back to the ball game. Chuck! Foul tayo! 6 seconds. Yung pangalawang free throw ah. Sige. Hack the jack ba? Hack the jack. Basta pag yung pangalawang free throw tayo na. Sige. Bobo! Oh, sorry. Sorry, Chuck. Pero kapag ka Nakatatlo ka na, Chuck. Sige. Oh, wala talaga. Hindi naman talaga hindi pwede yan. Oh. Pre, box out kayo! Mark! Would be shooter! Pag pumasok, time out kayo? Pag na-shoot? Time out kayo, sige. Okay, yan na. Chuck. Wow, nice one. Penalty. Okay, wag na mag-time out. 2 seconds tayo, 2 seconds. Pasok. Okay, last throw by Dakila. Pasok. Okay, ana. Pinasa ni Casey Diaz. May steal. No, fourth quarter. Panalo. Kamay. Panalo ang Scorpio Knights. Purple. Okay, kamay. Alright.